wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khadaqat khilati adritni ya Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali pada acara Lailatul Istima dan Istighosah rutin dalam rangka peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah. Kami dari Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Damai Channel TV dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah, yang mana nanti insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Fajar Ali. Beliau adalah Wakil Tanfidiyah PCNU Kota Balikpapan. Untuk malam hari ini, susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembacaan ayat suci Yasin, yang kedua tahlil, dan dilanjutkan istighosah, dan terakhir insya Allah akan ada tausiah bersama Kiai Fajar Ali, dan akan ditutup dengan pembacaan doa. Untuk acara pertama, mari kita membaca surat Al-Fatihah, yang mana kita hadiahkan kepada para pendahulu kita, ulama kita, kiai kita, khususnya para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk selanjutnya kepada Ustadz Mulyana dapat memimpin pembacaan surat Yasin, tahlil, dan istighosah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu liridha'illahu ta'ala nasrul ijabah binatimi syuriha ila hadratin nabil mustafa syafaat rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti kiramilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subailar wahi sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyati sahabati wa sulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ali baitihim radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailar wa isa sultani awliya illahu ta'ala masyarqil ardi la maghriba fi bari wa bari ausan syabul qadi jailani fil badani wa syekh wali songo wali jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat qaddasallahu sirrum najibi karamatim syaudila ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subailan wa ihil arba'atil amatil mujtahidin wa muqallidin fi din wal ulama 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurran wa fasirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tamim bisan ila yaumiddin. Wa ila arwahi kulli jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi para pahlawan.
Allahumma ighfir lahum warhamhum syaulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal alqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sumi ila arwahi kulli jamil muslimin wa muslimat para pahlawan Indonesia. Bibarakum li Quran syaulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa biman syaa wa sa'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum ma tukhfu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayka wa ma ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Hasbunallah wa ni'mal wakil wal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim afdal dzikri fala manahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiga. Ini dulu pas sebentar. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libati kiramilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Mubadi'u ya Khaliq, ya Mubadi'u ya Khaliq, ya Mubadi'u ya Khaliq, ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakil ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakil ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir, ya Wakil ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Latif 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 ya Latif. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqra bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasul ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqra bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasul ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqra bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasul ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqnilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqnilana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqnilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya badi'u 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 ya badi'u. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nimati fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'altuka ya ghafar afwa wa taubata wa bil qahri ya qahar khudman tahayyala. Sa'altuka ya ghafar afwa wa taubata wa bil qahri ya qahar khudman tahayyala. Sa'altuka ya ghafar afwa wa taubata wa bil qahri ya qahar khudman tahayyala.
يا جبار يا قهار يا بطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعالى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا بطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعالى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعالى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Ustadz Mulyana yang telah memimpin kegiatan rutin Lailatul Istima dari mulai pembacaan surat Yasin, tahlil, istighosah, dan kita jatuh akan pada acara puncak rutin kita Lailatul Istima, yakni Maulidul Hasanah oleh Kiai Fajar Ali. Selamat datang Kiai. Alhamdulillah. Sebelumnya kami dari Ranting NU Kelurahan Damai mengadakan kegiatan rutin ini ya, Lailatul Istima ya, rutin 2 minggu sekali ya. Karena pada malam hari ini kita ada spesial, yakni ada peringatan memperingati 1 Muharram 1442 Hijriah ya. Untuk itu kami mohon kepada Yai untuk memberikan tausiah dalam rangka peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah. Sebelumnya kami juga menyampaikan kepada Yai, kami ada program NU Damai Channel TV, bahwa kami sudah ada rutin kegiatan ngaji tafsir Al-Quran bersama Kiai Haji Zainal Abidin setiap hari Minggu sore atau Ahad sore. Hari Senin malam kita bersama dengan Ketua LDNU Ustadz Endang Muhammad Jalani, itu ngaji Kafasatu saja karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bandani. Dan hari Jumat kita ada ngaji milenial oleh Ustadz Asep Ismail di kafe beliau. Jadi insya Allah, alhamdulillah, ini kita ada program live streaming di Facebook, dan hasil dari live streaming ini akan dimasukkan di YouTube channel NU Damai Channel TV. Mungkin saya tidak panjang lebar, monggo silakan ya untuk memberikan tausiah. Ya. Terima kasih. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruh wa sa'a amaluh. Shadaqallahul azim wa ma balagha rasulul karim. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Ranting NU Kelurahan Damai Pak Andri beserta jajarannya, seluruh jamaah Lailatul Ijtima' yang telah jadi rutinitas kegiatan ranting ini, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Marilah kita benar-benar bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberi umur, masih bisa beraktivitas, jantung kita masih berdetak, nafas kita masih lancar, dan kita masih bisa merasakan pahit, ada manis, ada asin, dan lain-lain. Itu bagian dari karunia atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita, khususnya hari ini kegiatan yang sekaligus memperingati 1 Muharram. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita malam ini menjadi kegiatan yang barokah dunia sampai akhirat. Amin. Seluruh para pendukung acara ini mudah-mudahan sehat, panjang umur, dijauhkan bala, dan akhirnya menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita curahkan untuk junjungan kita, seorang panutan kita, tauladan bagi kita semua. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita ucapkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika pergantian tahun, banyak di antara kita umat, khususnya umat Islam, sisi lain ia penuh gembira menyongsongnya, meramaikannya, merayakannya. Sisi lain banyak orang-orang yang juga bersedih. Dia merasa bahwa perputaran hari ke hari, waktu ke waktu, ya, rasanya makin tambah tua ini makin cepat. Tahu-tahu sudah masuk 1443 Hijriah. Masya Allah. Saya teringat dulu pernah 1410 Hijriah, yang saat itu kita jadi panitia meramaikan, merayakan 1 Muharram, masih remaja masjid saat itu. Saya ingat 1410 Hijriah, sekarang sudah 1442, Masya Allah. Nah, kita makin lama bukan makin muda tapi makin tua. Karena makin tua sudah menjadi sunatullah, kita nggak makin kuat, nggak makin
hebat tenaga kita, energi kita, kekuatan kita, Masya Allah. Nah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fakta kehidupan secara langsung. Kalau dulu kita naik turun gunung itu enteng. Ada acara undangan, rumahnya di mana? Di pojok, di atas gunung, nggak masalah, nggak problem. Tapi sekarang ngos-ngosan. Habis hujan, becek, licin, dulu nggak problem, tapi sekarang harus hati-hati. Apalagi kalau sampai kepleset, jatuh, keselau. Kalau dulu diurut sehari 2 hari sembuh, tapi kalau sudah umur seperti kita ini, sebulan udah bisa kambuh lagi. Ya Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, organ-organ tubuh kita makin lama makin rapuh, kita harus bisa merasakan. Masya Allah. Oleh karena itu, di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri seseorang memperhatikan apakah yang telah ia lakukan terhadap apa yang telah ia lakukan untuk menghadapi hari esok. Sudahkah kita punya bekal untuk menghadapi hari esok? Lighad. Dalam tafsir Jalalain, lighad itu yang dimaksud adalah yaumal qiyamah. Adakah engkau sudah persiapkan bekal untuk menghadapi hari kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian? Ini yang jangka pendek. Yang jangka panjang, kehidupan akhirat. Masya Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian. Supaya apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak lengah, tidak terlena dengan terpesona keindahan dunia yang penuh gemerlap ini. Nyatanya banyak orang terlena, seakan-akan kecukupan, kenikmatan dunia ini menjadi tujuan. Padahal Masya Allah, selembar uang pun tidak dibawa ketika kita pindah meninggalkan alam dunia ini. Rumah kita nggak ada yang dibawa ke kubur, kendaraan kita nggak ada yang dibawa ke sana. Masya Allah, ini mesti kita bisa sadar, makin sadar. Apalagi akhir-akhir ini saya yang tinggal di wilayah Kilo, hampir tiap hari ada tweet. Nah, Pak, Masya Allah, lewat. Tapi alhamdulillah kelewatan. Tweet sampai ke kilo 15, hampir tiap hari. Saya beberapa waktu yang lalu sempat berada di sebuah bengkel, kira-kira 2 jam saya nunggu di bengkel. Selama 2 jam itu 2 kali ya Pak, tweet itu. Masya Allah, ini tadi sahabat saya ya, termasuk yang saya sepuhkan, beliau beruntung, beliau termasuk salah seorang dermawan yang biasa mendanai kegiatan-kegiatan Islam, termasuk banyak menyumbang masjid-masjid dan lain sebagainya. Haji Aziz Ramli yang punya PT Padusiwi itu jam 5 sore tadi pulang ke rahmatullah. Ya mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Allahumma amin.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Apapun yang kita lakukan Allah mengetahui. Masya Allah, dipantau terus menerus, gak pernah berhenti. Catatannya tidak ada yang hangus, file-filenya gak bisa rusak, gak satupun orang bisa delete kecuali Allah sendiri. Kalau kita jalan atau berada di suatu tempat, di situ ada di pojok atas CCTV menghadap ke wajah kita, ke muka kita. Apa respon kita? Wah, kita harus hati-hati, kita serba salah. Mengingatkan teman yang di samping kanan kira, hati-hati, CCTV loh, atas CCTV, hati-hati. Dipantau, dimonitor secara langsung. Teknologi secanggih apapun bisa rusak. Itu baru kalau teknologi dunia buatan manusia. Tapi kalau Allah yang memonitor, ada hambanya khusus untuk mencatat itu, file-filenya tidak bisa hilang. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang akan membangkitkan, menghidupkan orang-orang yang mati. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk di dalamnya meyakini, mengimani bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia nanti pada saatnya, pada waktunya akan dibangkitkan dari kuburnya. Itu bagian daripada akidah yang wajib untuk kita yakini seyakin-yakinnya. Jangan nggak percaya, termasuk meragukannya. Jangan sampai ada anak kita atau junior kita, keluarga kita tanya, Pak, Mas, Mbah, Kai, Nenek, apa benar ya nanti orang-orang yang di kuburan yang sudah meninggal itu mau nanti bangkit lagi, dihidupkan oleh Allah, oleh Tuhan? Jangan sampai jawabannya enggak mantap, apalagi gamang, apalagi ragu, enggak mantap. Jawab dengan tegas, pasti akan dibangkitkan pada saatnya. Jangan ditambah insya Allah. Akan dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama hidup di dunia, dari umur 0 sampai akhir hayatnya. Malam ini kita muhasabah, menghitung-hitung sejauh mana sudahkah kita punya bekal yang cukup untuk menghadapi kematian itu, untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan, masih sehat, masih kuat, masih memungkinkan bisa bersilaturahim, bisa kumpul dalam majelis zikir, istighotsah, majelis taklim, jangan kita dikalahkan oleh pembisik-pembisik ke dalam hati kita hingga kita jadi malas. Masya Allah, seluruh yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umri fima afnah.
wa an ilmihi fima amila wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Artinya setiap diri seseorang akan mengalami peristiwa, akan mengalami sesuatu yang pasti terjadi. Ini Rasulullah menyatakan semua hamba nanti pada hari kiamat tidaklah bergerak, tidaklah bergeser kedua kakinya, melainkan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan hatta yus'ala an umrihi, sehingga ia ditanya mengenai umurnya. Sedikit banyak orang yang sempat hidup adalah punya umur, diberi umur. Pertama ditanya umurnya, fima afnahu, dihabiskan untuk apa? Ya Allah, kita bersyukur diberi Allah kesempatan punya umur ini, menikmati umur ini. Ukuran saya pribadi detik ini sudah kurang lebih 52 tahun. Pak Ustadz Andri berapa tahun umurnya sekarang? 41 ya. Oh, masih jauh lebih muda. Saya 52 tahun. Sampai ya? Nah, masih lumayan. Nah, Ustadz Mulyana itu paling 40-an sekitar. Nah, saya 52, kadang-kadang bisa salah. Berapa umurnya Pak? 25, padahal 52. Tapi masih masih muda. Ketoke J6 tapi sudah rapuh. Nah, 52, sudah 52 tahun. Alhamdulillah. 52 tahun. Diberi kesempatan oleh Allah hingga detik ini 52 tahun. Secara logika sisanya nggak mungkin 52 tahun lagi gitu, nggak mungkin, jelas lebih sedikit. Dan kalau kita mau cermati, ya katakanlah sampean survei melalui angen-angen lah, sampean perhatikan umur yang dimiliki oleh seseorang itu biasanya nggak jauh beda dengan umur bapaknya, umur ibunya atau kakek neneknya, nggak jauh beda Pak, nggak jauh beda. Walaupun kita nggak tahu persis, hanya Allah yang tahu persis kapan orang meninggal, di mana ia meninggal, hanya Allah yang tahu persis, kita nggak tahu persis. Tapi pengalaman yang sudah terjadi, kalau kita perhatikan umur seseorang itu rata-rata, walaupun nggak semua, nggak jauh beda dengan umur orang tuanya. Kadang lebih panjang orang tuanya, kadang anak yang lebih panjang, selisihnya nggak jauh beda. Nah, kalau bapak kita atau ibu kita dulu yang sudah meninggal saat itu berumur 60 tahun, kalau kita sekarang sudah 57 tahun, ya 3 tahun lagi. Nah, itu harus siap-siap. Harus siap-siap. Untungnya dalam Islam itu mengajarkan orang itu dilihat akhirnya, Pak. Biarpun diawali dosa-dosa yang banyak, yang bertumpuk, tapi seorang itu ketika mampu mengakhiri dengan perbuatan yang baik, yang amal yang soleh, namanya husnul khotimah. Nah, di situ namanya husnul khotimah. Untung kalau di total
secara fakta nominal angka, rasa-rasanya mulai kita kecil sampai akhir hidup, banyak mana dosa dan pahala? Jelas banyak dosanya, Pak. Tapi untungnya Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang meskipun banyak dosa-dosanya, kalau akhirnya baik, namanya husnul khotimah. Ini penentunya. Maka kita diajarkan Nabi, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami ini dengan keadaan husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Kami mohon perlindungan padamu dari keadaan su'ul khotimah. Itu sering kita memohon kepada Allah, enggak boleh gegabah, enggak boleh gegabah. Nah, ditanyakan oleh Allah tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Ya Allah, beruntunglah orang yang umurnya bisa panjang dihabiskan untuk amal-amal soleh. Seperti yang dalam mukadimah tadi, khairun nasi man tola umruhu wasa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan amal perbuatannya baik. Seperti kakek-kakek, nenek-nenek yang sampai tua, ternyata dari mudanya memang kategori orang yang lurus-lurus. Ini orang yang beruntung. Meskipun nggak sugih harta, meskipun melarat, meskipun miskin, tapi ketika ia orang yang beriman, istiqomah ibadahnya, dia akan menjadi orang yang kaya raya di akhirat nanti. Nah, panjang umurnya, amalnya banyak, berarti menumpuk-numpuk amal-amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang umurnya panjang tapi perbuatannya rusak, amal ibadahnya rusak. Ini celaka. Umurnya panjang tapi amalnya bejat. Naudzubillah min dzalik. Nah, di dalam pergantian tahun ini kita muhasabah, siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, itulah tanda orang yang beruntung selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang patut mendapatkan kesenangan. Kalau tetap nggak ada peningkatan, stagnan, kemarin gitu-gitu aja ibadahnya, sekarang juga gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan, ini orang yang rugi. Memang dia sudah sholat, memang dia mau ngaji, tapi tetap nggak ada peningkatan. Naudzubillah min dzalik. Ini nasihat bagi kita semua, termasuk saya nasihati diri sendiri. Nggak ada peningkatan belas. Apa belas itu ya? Iya sekali ya. Nggak ada peningkatan belas. Ya, orang-orang seperti ini tuh banyak. Kalau dikarungi itu nggak cukup. Banyak, umum sudah. Umumnya orang itu nggak ada perubahan, gitu-gitu aja. Ditanya, gimana keadaanmu? Aku masih seperti yang dulu. Nah, ini kayak lagu ya? Kayak lagu, gitu-gitu aja Bang Santri. Nah, yang lebih fatal lagi, ironis lagi, celaka, kalau tahun ini lebih buruk dibanding tahun-tahun kemarin. Kemarin-kemarin masih mau aktif, masih mau silaturahim, masih mau dia kegiatan bersama, yang ngaji bersama. Tahun ini enggak belas, enggak pernah sama sekali. Nah. Dihantam badai COVID-19, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang
Kita sedang menghadapi ujian ini. Nah, kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima amila. Ditanyakan tentang ilmunya, pengetahuannya. Katakanlah pernah sekolah, dia SD tamat, SMP tamat, SMA tamat, kemudian kuliah iya sampai selesai. Katakanlah kalau pendidikannya nggak formal juga ia belajar, terlebih dia di pesantren mendalami agama, tahu mulai tauhid, aqidatul awam, terus fikih meningkat, wawasannya luas, banyak orang menjuluki si alim, orang yang alim. Kealimannya itu akan ditanyakan, sampean gunakan untuk apa? Diajarkan enggak, diamalkan enggak? Ya Allah, belum tentu orang yang berilmu selamat di akhirat. Ada juga orang yang celaka masuk neraka karena ilmunya yang enggak diamalkan itu. Kalau si A, si B maklum memang si awam, enggak terlalu ngerti, enggak tahu hukum. Yang tahu hukum ini enggak diamalkan. Sebab tahu enggak mengamalkan, ya bisa celaka. Naudzubillah min dzalik. Ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang dimiliki seseorang, kita ini sedikit banyak punya harta, dititipi oleh Allah harta. Yang ditanyakan dua, hadirin jamaah rahimakumullah, dari mana dan dibelanjakan kemana. Ini dua. Di kantong kita misalnya ada pulpen, pulpen yang kita kantongi itu ditanyakan, pulpenmu dari mana asal usulnya? Oh beli, terus pakai uang dari mana? Bagaimana cara mendapatkannya? Halal atau haram? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, pulpennya digunakan untuk apa? Punya HP, HP-mu asal usulnya dari mana? Didapat dari mana? Halal atau haram? Lalu digunakan untuk apa HP yang kamu punya? Ditanyakan. Beruntunglah ketika ia mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian digunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya ya di dalamnya ada aplikasi-aplikasi kitab-kitab, kemudian untuk hal yang positif, saling nasihati, saling tegur sapa, menutupi kekurangan silaturahim secara langsung nggak bisa lewat HP, assalamualaikum, apa kabar, saling doakan, ini positif. Tapi kalau untuk hal-hal yang negatif, bikin status-status yang mengandung unsur dosa. Contoh, ada salah satu akun Facebook milik seseorang, statusnya macam-macam, isinya ada porno, ada ya apa namanya ujaran kebencian, kemudian curhat-curhat yang nggak pantas di Facebook, meso-meso, omong jorok. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita bisa baca, oh si A, oh si B, dan ironisnya ada juga status milik seorang yang sudah almarhum masih bisa dibaca orang, berisi unsur maksiat, unsur dosa. Setiap kali dibaca orang, si almarhum sudah di alam kubur mendapat tambahan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Di tahun baru ini kita bermuhasabah. Nah, kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Yang ditanyakan juga mengenai fisiknya, tubuhnya, energinya, kekuatannya, digunakan untuk apa? Rusaknya karena apa? Oh, Pak, si A itu kena stroke, Pak, dan akhirnya meninggal.
Kok bisa? Iya, karena waktu itu kena musibah saat gotong royong di masjid. Nah, kena musibah, tertimpa ini atau kepleset atau jatuh, dengan peristiwa itu hingga jadi penyebab kematiannya, katakanlah begitu. Rusaknya tubuh fisik sebab hal yang mulia, ini beruntung. Tapi kalau rusaknya tubuh sebab maksiat, naudzubillah min dzalik. Kenapa kok hancur, kok patah kakinya, kok remuk jadi sedemikian, sakit-sakitan kronis paru-paru, jantung? Oh, karena kebanyakan omben-omben, katakanlah gitu. Rusak mergo maksiat, naudzubillah min dzalik. Ditanyakan, karena semua itu nikmat, mahal harganya. Mata kita sebelah ini, andaikan dibeli orang 6 miliar itu juga boleh. Semiskin-miskinnya orang, ketika ia butuh dana, butuh uang, dia nggak akan mau menjual matanya, walaupun sebelah 6 miliar, mau. Coba, itu baru sebelah, dan sebelahnya lagi, belum lainnya. Lidah, tukarkah lidah? Nggak mungkin mau. Nah, aku hidup sepanjang di rantau di Balikpapan, merasakan punya rumah pribadi itu belum pernah sama sekali. Oh, kepingin, ya jelas manusiawi. Mau ndak sampai saya kasih rumah yang gedung pinggir jalan, tapi lidah sampai dipotong titik, ditugel titik. Nggak mau, Pak. Mahal, Pak, harganya. Tsumalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah seluruhnya pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk yang diuraikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin nggak bisa panjang lebar, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Semoga sekali lagi pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah dunia sampai akhirat. Amin, amin. Habis ini saya izin langsung ada pertemuan di kediaman Kiai Abbas. Ya. Saya sudah janji, insya Allah jam 10 agak lambat. Ada kawan-kawan, ada pertemuan di sana. Nah, marilah kita doa barangkali ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita panjang umur, sehat, dan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi